Je suis très heureux de présenter un livre qu'on a publié avec beaucoup de plaisir et de joie et d'amour, un livre d'un ami, d'un grand ami qui s'appelle C'est Ahmed Msaaya. D'emblée, je dois d'abord remercier les organisateurs de ce beau festival Tangel Mshhadia, qui connaît sa 17e édition. Je remercie le Markaz Daouli Liderasat al-Forja pour sa persévérance et son engagement culturel. C'est un des rares festivals citoyens et indépendants qui a duré et perduré dans le temps. Je remercie le public de sa présence pour assister à cette rencontre-débat autour d'un théâtre de rupture, et c'est sur la création théâtrale au Maroc de C'est Ahmed Msaaya. Alors, je suis entre les mains d'un grand homme et en même temps, je suis en présence de gens, de personnes de théâtre. Donc, une petite présentation quand même de C'est Ahmed Msaaya s'impose. C'est une présentation tout à fait subjective. Ahmed Msaaya, pour moi, est tout simplement un grand militant de la culture en général et du théâtre en particulier. Il n'a jamais cessé depuis des années de prêcher et de crier haut et fort à travers le débat public, les tables rondes, la presse, les livres qu'il publie, que la culture devait être, et je cite Ahmed, l'élément transversal qui doit intéresser tous les départements, celui des collectivités locales comme celui de l'éducation nationale, du tourisme, de l'économie, des affaires étrangères, des secteurs qui devraient participer au développement culturel et leur permettre de profiter par ricochet de la dimension culturelle de tout projet de société. Un désir de culture, la croisée de chemin, 2013. Son livre magnifique est de référence répertoire du théâtre marocain où il fait preuve de grands connaisseurs et aussi d'historiens du théâtre marocain, car le livre est tout simplement une œuvre de mémoire contre l'oubli de ceux et celles qui ont contribué pendant un demi-siècle au développement de la pratique théâtrale de notre pays. Ahmed est également un grand critique et analyste du théâtre marocain, puisqu'il suit de près toutes les pratiques théâtrales au Maroc. Sa critique est celle de l'universitaire, de l'académicien rigoureux qu'il est, et en même temps avec une certaine subjectivité assumée, comme on va le voir dans le livre en question aujourd'hui. C'est Ahmed Msaaya, c'est aussi l'ami fidèle qui n'a jamais cessé d'accompagner et de suivre tous les lauréats de l'ISADAC, que ce soit sur le plan humain ou sur le plan artistique et professionnel. Dans ce livre, il s'agira de ce fruit de travail, de suivi, en toute sympathie, avec beaucoup d'amour et de tendresse de toutes les expériences qui ont vu le jour depuis 30 ans. Ahmed est fidèle vis-à-vis des jeunes, il sent un devoir de frère aîné vis-à-vis des jeunes, mais également vis-à-vis des vétérans et maîtres fondateurs du théâtre. Je me rappelle personnellement qu'après le décès de Taïb Siddiqui, il s'est mis à l'écriture de La Brute, Le Bon et le théâtre, et au bout d'un an, il a fini l'écriture et on a publié le livre dédié à sa mémoire, et il a été signé à l'occasion de la première commémoration à Tétouan en 2016. Quant à la bibliographie de Ahmed, elle est évidemment le couronnement de plusieurs années de travail et d'accompagnement du théâtre. C'est pourquoi il va avoir, après de longues années, l'occasion et le temps de publier. Je vais citer rapidement, en 2012, Répertoire du théâtre du Maroc, un demi-siècle de création théâtrale au Maroc, 2013,
un désir de culture, et c'est sur l'action culturelle au Maroc, les éditions La Croisée. 2015, Une humanité à partager. 2016, il sera très fertile, Sehmed, dans cette année, parce qu'il va publier trois œuvres, une fiction, un roman, La Dame à la Djellaba Rouge, les éditions de Marsam, Éloge de la citoyenneté, et Le Bon, la Brute et le Théâtre, virgule édition. 2021, Sehmed va récidiver dans ce sens de la publication. Il va sortir Un théâtre de rupture. On pourrait constater d'emblée qu'il s'inscrit dans une logique. Et cette logique, personnellement, je l'ai vue chronologique. Sehmed voudrait écrire et analyser la production des jeunes dramaturges marocains, lauréats de l'ISADAC, dont il était le directeur pendant plusieurs années, après avoir écrit sur les aînés. Car si le répertoire du théâtre marocain est dédié à ceux qui ont contribué au développement du théâtre marocain, comme l'avait déclaré l'ex-ministre de la Culture à l'occasion de la publication de ce fameux livre, un théâtre de rupture s'oriente vers une autre génération plutôt jeune et d'une sensibilité artistique différente. On va lire à la 4e couverture. Dans cet ouvrage, Ahmed Msaaya passe à la loupe l'expérience de la jeune création théâtrale au Maroc et on dégage les lignes de force et les limites. Et si l'on épelle les configurations et on annonce les ambitions, c'est pour attester de cette force de rupture d'avec le passé. Aussi nous propose-t-il d'examiner cette période charnière en 3 actes. Le premier acte, c'est évaluer l'apport des lauréats de l'ISADAC, tant dans la recherche que dans la création théâtrale. 2, il va scruter les différentes expériences esthétiques des troupes issues de l'ISADAC. 3, il va revendiquer sa subjectivité de spectateur aguerri et sans jamais se départir de sa rigueur. L'auteur du répertoire du théâtre marocain, Sehmed, bien sûr, consacre cet acte à la réception critique des représentations. Le livre est aussi très riche en photos, crédit de Sehmed. Alors, avant de passer la parole à Sehmed, je vais poser une première question tout à fait évidente et simple. Pourquoi avoir réfléchi au lauréat de l'ISADAC Sehmed et sortir ce livre, bien sûr, dédié à ces jeunes créateurs? شكرا صديقي والناشر كذلك السي حميد عبو directeur de la maison d'édition Virgule. شكرا كذلك لا بد من الشكر لأخي وصديقي خالد أمين اللي عطاني هذه الفرصة باش نحضر معكم هنا في هذا الفوروم طنجة المشهدية. لماذا هذا الكتاب ياك اولا باش نكمل يعني المشوار اللي خديته على عاتقي بالنسبه للتوثيق، وحنا في هذه الكاغات تكلم يعني طويلا حول هذا الموضوع ديال التوثيق اللي كنفتقدوه تماما بالنسبه للمشهد الثقافي عموما والمشهد المسرحي خصوصا في بلادنا. لا الفرق المسرحيه ماشي ما كتهتمش بالتوثيق، ما عندهاش امكانيات باش تهتم بالتوثيق. الفرق المسرحيه كما كنعرفوا الجميع ان كما جاء على لسان
عبد الواحد عزري في الكتاب ديالو المهم ان كان لنا 60 اكتيفيتي دو كونتربوندي، حيث ما عندهمش مقر، ما عندهمش فين يديروا التداريب، ما عندهمش فرقه قاره، مكان قار، فغير ما عندهمش ان جيستيونير ديال الفرقه المسرحيه، لان ما عندوش الامكانيات باش كل شيء كيدير، ف كيتعذر عليهم التوثيق. ولو ان كاين الفرق المسرحيه اللي عندها بعض الوثائق قد تحتفظ بالذاكره ديالها، ولكن ماشي يعني موثقه بصفه يعني علميه. كذلك بالنسبه للمسارح المغربيه، ولا الكل كيعرف ان مسرح محمود الخامس اللي كان فيه عهد الصغروشني الله يذكره بخير، ان كان واحد التوثيق مهم جدا في مسرح محمد، على الاقل الذاكره ديال جميع العروض المسرحيه اللي دازت في مسرح محمد الخامس كانت موثقه. وكان اللي كيعرف مسرح محمد الخامس مزيان ان كان دي شوميز فيهم جميع المسرحيات اللي دازوا، لا الاجنبيه ولا لا، فما بقات شي ولا ورقه مسرح محمد الخامس. والان كل شيء كيشوف مسرح محمد الخامس، كيدخل الريح كيدخل من واحد الباب وكيخرج من الباب الاخر، لا شيء. ولا في المسارح كامله ما عندناش يعني واحد الجانب ديال التوثيق. وهذه المعضله الكبرى ان الوزاره الوصيه اللي هي خصها تكون عندها واحد هزه هذا الهم ديال التوثيق بالنسبه للثقافه المغربيه بصفه عامه ولا سيما بالمسرح، كذلك ما كتهتمش بالتوثيق. ف كيجيو اشخاص، مرة ذكر فهد الكغاط سميتو الاشخاص اللي كيهتموا بهذا التوثيق. فكانت عندي هذا كان الريبرتوار ديال المسرح المغربي. علاش عملته؟ ماشي جات هكذاك يعني فكره اعتباطيه، بل نابعه من واحد الملاحظه اللي كنت كنلاحظها باستمرار، وهو ملي كنت مدير، ملي كنت ديجا في كليه الاداب المحمديه كاستاذ وكاتب عام. فكنا كنستقبلوا بعض الضيوف فهمتي، ولا سيما اللي كيعرف ان الصباح تكلمنا على الاستاذه فوزيه على المهرجان المسرح الجامعي. فكنت انا من البدايه في لا نيسونس ديال المهرجان، لان كانت كل شيء كيعرف انه في 86 كانت احداث الجامع الكليات الاداب 13 كليه الاداب على عبر في المغرب، وجامعه الحسن الثاني في هذيك الفتره بالنسبه لابراهيم السلامي اللي كان العميد ديالنا ديال كليه الاداب المحمديه، حسن السميلي في بنمسيك، ولا اتذكر العميد اللي كان في عين الشق. فالكليات بثلاثه كان اجتماع في كليه الاداب المحمديه، وباش نوزعوا الادوار شكون اللي غادي يربح. فكان مهرجان الفيتشيك يكون في المحمديه، ولكن المحمديه ما كانش فيها مسرح في هذيك الساعه. فخدينا احنا على ثقنا الندوات، ودرنا الندوه الدوليه اللي هي منشوره المسرح والتربيه، اللي كيتذكر في هذاك الفتره المسرح والتربيه تياتري كولتور. ف كانوا كيجيو يعني عندنا منهم روني داني ديبوا من كندا، منهم واحد العدد لا باس من المسرحيين ومن المثقفين. ومن بعد في المعهد اللي كل شيء كيعرف كان واحد العدد يعني لا باس به من المخرجين كيجيو. كان دائما السؤال كيبغيو يعرفوا المسرح المغربي شنو، بغينا كاين شي كتاب، كاين شي حاجه اللي كتوثق المسرح، بغينا نعرفوا المسرح المغربي. هذا الفضول العلمي. فكان الجواب لا دائما. حتى الوزاره اللي غادي تمد بالزوار بشي وثيقه ولا ما عندهاش. فبديت كنفكر انايا في سميتو في هاد المساله ديال التوثيق، وبالنسبه للريبرتوار المسرح المغربي اللي خصو يتحين بالطبع لانه واقف 2006. فهذه كانت البدايه. بقات هاد السنوات الاخيره و
اولا لان كنت مدير ديال المعهد، لان هذا كيهتم خصيصا بالمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي وبالخريجين ديال المعهد، اللي الكل كيعرف ان بدايه التسعينات تقريبا اكتسحوا الساحه، لان ما غاديش نرجعوا لتاريخ المسرح المغربي. الكل كيعرف ان في الثمانينات كان واحد الفتور من بعد ديك الاوج ديال انا بالنسبه لي ديال المسرح المغربي، وهو في الستينات والسبعينات اساسا مع مسرح الهواة. وانا كنهدي هذا الكتاب الى لاحظتي à tous ceux qui m'ont fait aimer le théâtre. وانا اللي حبوني في المسرح اولا ملي كنت في سيدي قاسم في نهايه الخمسينات، وشت اول مسرحيه اللي ما كنتش كنعرف كاع المسرح واش كاين في الدنيا ولا ما كاينش. وفي الاخر السنه شفت مسرحيه لو مالاد ايماجينير في البريو ديال الكوليج، واصدقائي كنشوفهم qui se transformaient en personnages et ça m'a ébloui et j'ai gardé cette image du théâtre en moi jusqu'à aujourd'hui. ولا سيما من بعد بالطبع المسرحيات المهمة اللي شفت بالنسبة للطيب الصديقي ولا بالنسبة للسلام البرنوسي. تذكر on attend Godot سيدنا قدر، انت غتذكر رساله التربيع والتدوير من فاس. تذكر يعني واحد العدد كبير من المسرحيات اللي اثروا فيا كثير واللي جعلوني ولهذا هذا هو الاسباب يعني ولكن المعهد بالطبع او ان كمدير ديال المعهد لمده 12 سنه كان من الواجب باش يعني نرد الاعتبار لهذه المؤسسه اللي اعطتني الكثير جدا. انا في هذه المؤسسه تعلمت الكثير وعشت لحظات يعني قويه جدا، وكتبت صداقات لا سيما من الطلبه نفسهم، لان الكل كيعرف اننا ملي كنت مدير ديال المؤسسه الاصدقاء ديالي كانوا هما الطلبه اولا وقبل كل شيء. وبغيت يعني نرد الاعتبار للطلبه اللي عطاوني بعض اللحظات جميله جدا في العروض اللي كانت كتتم في الكنفاوي. وانا كان خصصت واحد الفقره مهمه على الفضاء وجسيت بوسلهام ضعيف لان كتب واحد النص جميل جدا حول قاعة الكنفاوي. فهاد المسائل كلها هي اللي جعلتني نفكر باش نكتب هذا الكتاب ان تياتر دو روبتور. سي احمد نو ميرسي سي احمد، فاش كنقراو الكتاب اون تروف كو يا او موا واحد 70 باج où vous parlez de l'ISADAC, la naissance, les difficultés de la constitution de cet établissement sur le plan pédagogique, les ressources humaines. وتسالتي بها واحد المسألة، ربطتي l'ISADAC بواحد الكونتكست بوليتيك وسميتيه لو كونتكست دو مارازم بوليتيك ديال لي بارتي بوليتيك l'essoufflement de la gauche. بغيت نسولك على هذا النقطة، عجبتني شوية باسكو كوميم اسكو l'ISADAC ou l'État a fait des choses à cette époque-là sur le plan culturel parce qu'il a senti que le combat allait se transformer sur l'arène culturelle. واش ما كانش une prévision ديال، حيت عجبتني هذه شتي هذه النقطة عندك. Est-ce que la création de l'ISADAC c'était dans une vision de l'État que le combat allait passer de l'arène politique à l'arène culturelle, ce à quoi on assiste aujourd'hui, Zama, tout simplement. C'est vrai, maintenant, il est question de combat culturel, pas politique. Bien que le combat politique, il est toujours... لا قيل الكثير على المعاد، كل واحد كينسب له يعني النشأة ديال المؤسسة، وهي في الحقيقة
جات من قبل، وهو التفكير من قليل اللي كيعرف. انا عندي وثيقه عطاها لي الطيب الصديقي الله يرحمه، ديال ان كورسوس اللي كانوا كيوجدوا باش من بعد لو سي ا دي، السونتر دار دراماتيك اللي كان كيسيروا لوكا، لان كانت مؤسسه قائمه بذاتها، راه متكونوا فيها واحد العدد كبير من الممثلين والمخرجين في المغرب. وكانت على 3 سنين، ومن بعد كان التفكير حول مؤسسه عليا، واللي دار لها البرنامج، دار لها لو كورسوس ديالها، وبقات حبر على ورق. شارك فيها الطيب الصديقي والصغروشني وواحد العدد، وفارد بن برك اظن الى ما خانتنيش الذاكره. وبقى حبر على ورق. جاء من بعد بوحنيني، خدا الفكره، كان تفكير حول انشاء معهد، ما تمش حتى جاء محمد بن عيسى. ولكن محمد بن عيسى اللي يقدروا الاخوان اللي هنا معايا يشاركوني في هذه ولا ينفيوها، ان محمد بن عيسى في ذاك الفتره باش جبد يعني المشروع وتم، راه كانت لاني 86 لاني دو لا كولتور. الحسن الثاني كان قال ان هذاك السنه تكون سنه، فما كانش غير المعهد، كان المعهد، كانت سميتو الجامعات الصيفيه، كانت المعهد الاثار وغير ذلك. كانت اعاده النظر في البرامج التربويه واقحام المسرح من التحضيري حتى البكالوريا، ولكن ما تمش يعني التفعيل ديالها لان ما كاينش معلم، ما كاينش مؤطرين. والمعهد كان تخلق باش نيت يكونوا مؤطرين من بعد يمشيو يدرسوا في المدارس، وما تم شيء مع الاسف. فهذه كلها كانت واحد الفتره اللي كان فيها واحد التفكير حول النهوض بالثقافه المغربيه بصفه عامه، من ضمنها المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي. بيان سور في الكتاب كتحدث على واحد لا بيريود ديال البدايات، يافي بوكو دوبستاكل، on savait pas à vers quelle direction va l'ISADAC. Former les jeunes au métier de théâtre, c'est un mot, c'est une belle orientation, ولكن comment et avec quels moyens. هضرتي على البدايات اللي كتعرفها انت مزيان، على les difficultés de l'ISADAC. Les difficultés sur les ressources humaines, les professeurs, les pédagogues, etc. عطيتيها وقت كبير. اي، لان المشكل احداث المعهد كان يعني كانت عمليه قيصريه نسبيا، لان ما كاينش مؤطرين بالنسبه درنا واحد المؤسسه اكاديميه عليا، لان باك بلس 4 ماشي سهله، سي اون غروند ايكول، ولكن ما عندناش مؤطرين. المشكل اللي كان في هذيك الساعه كان واحد ان ديبا ديجون وفي الجرائد كتكتب كيفاش غادي فتحنا مؤسسه وما عندناش مكونين. ف يعني كان الاستاذ بدري بالطبع هو اللي كان عيط له محمد بن عيسام اللي داروا، كان لنا شاركوا في احداث المعهد، اظن محمد مسكين وواحد العدد من اللي فمن بعد تحدث المؤسسه عيطوا على مولاي احمد بدري باش يسير هذيك المؤسسه، ولقى راسو امام فراغ نسبيا من الاساتذه. جاء جمال الدين الدخيسي بالطبع الاستاذ الحقيقي ديجون اللي كون واحد العدد لا باس به من الخريجين المعهد. سمير الله يرحمه اللي كان بروفيس ديال الدراماتورجي. من بعد جاء واحد السيد اخر من الولايات المتحده.
ومن بعد اضطروا باش يجيبوا خريجين اللي تخرجوا الاولانيين دخلوا كسيده. يعني ما كانش واحد طاقم بيداغوجي كافي وفي جميع التخصصات، فكان ان بو دو بريكولاج في الاول. وهذا هو اللي جعلني انايا في البدايه ملي جيت، لان مولاي احمد بدري كنظن جلس 4 سنين وقيله ولا شي حاجه بحال هكذا. جيت انايا من بعد باش درت هذوك الورشات وكذا باش نعوضوا هذاك الخصاص اللي كان فيه. كانوا يعني معيقات كثيره بالنسبه لاحداث المعهد، ولا سيما من ناحيه ديال التكوين الطاقم البيداغوجي. Je crois même que les lauréats n'avaient pas d'issue après la formation. C'est-à-dire après, il n'y avait pas un problème de diplôme. هذا من السياسه الثقافيه بصفه عامه. ما كاينش واحد لا بيرينيتي في التفكير حول المشاريع اللي كنوضعوها فهمتي في الساحه، وما كنتبعوهاش وما كنعطيوهاش يعني بعد استراتيجي على مدى طويل. فملي تخلق المعهد وتخرجوا لي لوريال الاولانيين، وقعنا امام اولا التربيه الوطنيه ما تبعتش، لان من المفروض هما اللي كيتخرجوا بروفيسور لونسينمون ارتستيك. لان ملي كتخرجوا واحد دوك 20 طالب اللي كتدخل وكتخرج منهم سينوغراف، منهم ممثلين، منهم منشطين ثقافيين، ماشي كلهم غادي يمشيو للميدان ديال الابداع. فالتعليم كان ضروري خصو يكون مواكب التكوين داخل المؤسسه. وساعه بالنسبه للتربيه الوطنيه ما تبعتش وزاره الثقافه، واخا يعني on a signé des conventions, que de conventions ont été signées entre le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation nationale, ولكن jamais l'éducation nationale n'a pu évidemment absorber ce nombre considérable de lauréats de l'ISADAC pour l'enseignement justement، لأن كيتخرجوا بروفيسور de l'enseignement artistique. كان من المفروض بحال اللي صيفطناهم دابا شديناهم ودرنا لهم واحد الحزمه كبيره 60 واحد وعطيناهم العربيه شنو هي ديك الامارات العربيه باش يدرسوا المسرح في المدارس. مع العلم حنا محتاج لهم الان بالنسبه للتربيه الفنيه داخل البلاد. فكانوا يافي بوكو دو ديفيكولتي بيان انتوندي، ولكن رغم هذا المشاكل كلها المعهد استطاع باش يبقى الوجود وخرج يعني اطر مهمه جدا في الساحه الوطنيه. En lisant واحد passage sur le profil des jeunes lauréats de l'ISADAC, à leur sortie, les jeunes prétendants à ce métier devraient savoir tout faire, ou presque, savoir chanter, danser, faire rire, faire pleurer, savoir bien entendu jouer et nous faire croire que tout est possible au théâtre, même quand tout manque. Durant la formation, ils sont pleins de vie, ils croient fermement à la magie du métier qu'ils ont choisi de faire et tentent de le pratiquer avec beaucoup de sérieux, de ferveur et d'abnégation dans des conditions le plus souvent rudimentaires. Ben oui, c'est très beau. Ben oui, parce que oui, je l'ai vécu avec mes étudiants parce que je les voyais faire. القليل كل شيء كيعرف ان المعهد معهد عالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي 4 سنوات، طاقم بيداغوجي وامكانيات اللي خص لان راه لا كرياسيون 72 مليون البيدجي ديال المؤسسه موزع على 24 بند. يعني ايماجين البند فيه 5000 درهم، هذا فيه 3000 درهم، هذا فيه 10000 درهم، ainsi de suite. Quoi faire? Et malgré tout cela, malgré ce budget dérisoire, هذا هو اللي جعلني اتجهت لا coopération internationale. C'est grâce à la coopération internationale qu'on a pu réaliser tout ce qu'on a pu réaliser pendant
une douzaine d'années en ce qui me concerne en tous les cas. Et je rends hommage aux étudiants parce que quand je chauffe les spectacles qu'ils préparaient avec des moyens dérisoires. ديك القاعة كنتكلم عليها تما جيك ça se transformait en théâtre. ما عندنا ني كوليس ني والو غير ان وكيدفعوه شويه وكيولي كوليس وبالعرق وبالبرد البرد القارس وفي الصهد كل شيء عرقان. Et pourtant j'ai vu les étudiants créer des merveilles dans cette petite salle de rien tout الكنفاوي avec des moyens dérisoires. كانوا بوسلهامي راه كيعرف هذا الشيء كامل والسي محمد الحر الا كان راه هو كيعرف. كانوا جابوا الفراش من الحي الجامعي باش يمثلوا به، كيجيبوا الكراسه من التريونغل روج، حجره كيلقاوها في الطريق كيجيبوها باش كيديروها الديكور. سي ماجيك سو كو بوف فير les étudiants avec peu de choses. هذاك l'espace de création راه il est magique. راه c'est un institut qui est surtout les étudiants عندهم ديك 4 سنين وسورتو ديك التروازيام الى كاتريام اني ملي كيقربوا كيشوفوا راسهم غادي يمشيو il y a واحد لا فيبريليتي كتولي extraordinaire في هذوك les étudiants. Et malheureusement sans moyens. فهمتي دابا عندهم يكون عندهم واحد لي مويان énorme. J'espère que ça va régler le problème peut-être. Mais en tous les cas انا بالنسبه ليا ماشي les moyens هما اللي c'est la passion. فهمتي c'est comment donner la passion à ces jeunes pour créer. C'est ça ce qui est important, leur apprendre à se débrouiller justement, et c'est en se débrouillant qu'ils peuvent créer des choses magnifiques. Vous entamez la deuxième partie par une question à laquelle vous allez répondre bien sûr par la suite, où vous vous interrogez sur le bilan. Bien sûr, vous allez parler des troupes, des personnes et des expériences. Je partage avec les amis une introduction à ce questionnement. Plus de 30 d'années après la création de l'ISADAC, que pouvons-nous dire des réalisations des troupes constituées par ces lauréats qui ont animé la scène théâtrale? Cette institution artistique a-t-elle atteint, malgré les embûches et les critiques désobligeantes qui avaient émaillé sa marche irrésistible vers la réussite, les objectifs qui lui ont été assignés au départ? Ça, c'est une question. La présence effective d'une nouvelle génération d'hommes et de femmes de théâtre a-t-elle bouleversé la scène artistique marocaine au niveau esthétique? En d'autres termes, le pari est-il gagné? Et par la suite, vous passez, vous parlez d'expérience, etc. Est-ce que le bilan est positif d'abord? Ah oui, plus que positif, ça, c'est certain. C'est certain. Il y a beaucoup de problèmes, bien entendu. ماشي ديال les lauréats حداتهم، ولكن المسرح بصفة عامة هذا c'est un autre problème. أنا الكتاب قسمته على 3 ديال trois parties. La première partie elle est historique, elle concerne l'ISADAC, l'institution, son évolution, les différents ministres qui ont géré cette institution, comment elle s'est développée, comment elle est née, comment elle s'est développée. Je parle aussi de cette problématique qui est pour moi essentielle et à laquelle on ne doit, parce que ملي جيت المؤسسة سمعت شي كلام ألمني من عند بعض، ماشي الكل ولكن بعض الأساتذة اللي كانوا كيقولوا للطلبة ما تسمعوش لدوك التماثلية والكتب ما عندكم بهم غرض، الخشبة. هذا سمعتها وسميتو الماتني، لأن كنعتبر أن مؤسسة هي مؤسسة عليا أكاديمية، وبغض النظر على تكون مؤسسة علمية أكاديمية، من ناحية ديال
المسرح كممثل أو كمخرج أو سينوغراف أو أي مهنة ديال هذا، ضروري من الجانب النظري والجانب التطبيقي. أنا كنظن العلم مهم جدا والقراية مهمة جدا، لأن سوفون كنت كنتناقش مع بعض الطلبة وكنقول لهم راه vous allez devoir analyser un texte pour le jouer ولا pour le mettre en scène. راه خصك تعرف ما معنى لا فيرغول، لو بوان ديسكلاماسيون شنو كيدير، واحد لو تكست فيه بزاف ديال لي بوان d'interrogation, qu'est-ce que ça veut dire, le sens. Et le sens, il faut, pour appréhender le sens, il faut un background culturel important. C'est la raison pour laquelle c'est ça, que c'est des éléments de l'anthropologie, de la sociologie, de la psychologie. Ce n'est pas, الآن راه كل كيعرف نقسموا المعادله ثلاثه، راه ما بقاش داك مؤسسه بحال اللي كانت هكذا، حتى ديك لاني بروبوديتيك حيدوها. Je ne sais pas pourquoi, pour moi c'est une aberration, mais c'est leur problème. Bon. ديك لا بروميير اني لا بروبوديتيك لان حنا ماشي فرنسا ماشي المانيا ماشي انجلترا، حنا كيجيو الطلبه يدوزوا عندهم يعني 400 طالب يجيو يدوزوا الكونكور. كنحضر في المباراه في الاول الاغلبيه، كاين اللي كان في دار الشباب، كاين اللي دار المسرح، كاين قلال. اغلبيه كتقول له واش فايت قريتي شي مسرحيه؟ ما كاين لا. واش فايت مشيتي للمسرح؟ لا. جاي من المنطقه نائيه؟ ما كاين. دونك ديك لاني بروبوديتيك وعاد زياده الباك. الان مستوى الباك فين وصل عندنا في التعليم، فديك لاني بروبوديتيك اللي امبورطونت pour tous les étudiants, pour les mettre dans les bains, parce qu'ils savent même qu'est-ce que c'est une pièce de théâtre, que c'est qu'une scène, qu'est-ce que... Au moins, au deuxième année, ils commencent à avoir clair et il y a une spécialisation au deuxième année. Pour moi, c'est le meilleur cursus choisi pour cette œuvre. D'abord, تغيرت الأمور ما عرفتش علاش، ولكن bon, c'est un choix. Un choix, peut-être qu'il est pertinent, je n'en sais rien. Mais donc, c'était quoi la question? Mais je vais donner la réponse sans question. Dites-moi, parce que sinon je vais m'étaler sur... je parlais des différents... Oui, je reprends. La première partie, c'était historique. Sur un chapitre Smitho, théorie et pratique, un couple impossible en point d'interrogation. Un petit sur les stages qui ont été mis en place, un petit, ou les personnalités qui sont venues à l'ISADAC, soumises à la fréquentation des maîtres, enfin, tout ce qui concerne l'ISADAC au niveau politique et de l'administratif et évidemment de la formation. La deuxième partie dont tu parles, Hamid, concerne l'esthétique mise en place par les lauréats de l'ISADAC. C'est la raison pour laquelle j'attendais cette question. On me la pose souvent. Pourquoi l'avoir intitulé un théâtre de rupture? Ouais, d'accord. Alors ça, beaucoup de gens m'ont posé la question, en quoi, elle consiste en quoi cette rupture? On va passer en revue dans l'ordre du texte et du livre les troupes, et la conclusion serait pourquoi il est de rupture. On se met d'accord sur ça? Oui. D'accord, parce qu'on ne s'est pas parlé avant de monter sur scène, on est en train de faire le... Alors, une grande partie de troupes, comme vous l'avez bien signalé, bien sûr, un grand nombre de lauréats a constitué des troupes de théâtre, des troupes à travers le Maroc. Et vous allez commencer par un genre de théâtre, c'est le théâtre comique. On a des stars, on a des gens, des personnes qui sont devenues des stars, comme Akrio, etc. Et pas seulement une seule troupe. Plusieurs troupes se sont constituées pour faire le comique. Vous avez parlé de burlesque, la parodie, la comédie, etc.
Ça, c'est un premier genre. لا هو la catégorisation ديال les troupes ça m'a posé beaucoup de problèmes. Justement. Beaucoup de problèmes parce que je ne savais pas une fois que parce que j'ai vu non seulement tous les spectacles que j'ai vus des lauréats de l'ISADAC depuis le début jusqu'à aujourd'hui, j'en ai vu pratiquement la totalité, sinon une bonne partie, mais il y avait des spectacles qui m'avaient échappé, que je n'avais pas vus. Il me fallait être exhaustif. Et si je dois parler des lauréats de l'ISADAC, je dois parler de toutes les troupes de spectacles produits par les lauréats de l'ISADAC. C'est pour cela que ça m'a pris beaucoup d'années pour écrire ce livre. Il fallait que je revoie certains spectacles. Il fallait que je demande aux lauréats qui ont été souvent très généreux pour me mettre à ma disposition des enregistrements pour essayer de ou me remémorer ou revoir de nouveau pour une première fois certains spectacles que j'avais ratés. Mais en tous les cas, j'ai pratiquement tout vu. Mais quand j'ai voulu catégoriser les différents genres mis en place par les lauréats de l'ISADAC, j'ai trouvé un vrai problème. Et je suis arrivé à une conclusion que la plupart, je ne dis pas toutes les troupes, mais la plupart des troupes n'ont pas un projet esthétique de départ, qui l'ont pensé, réfléchi et qui l'ont mené jusqu'à aujourd'hui, du début jusqu'à aujourd'hui. À part quelques troupes qui ont choisi un genre et qui s'y sont maintenues du début jusqu'à la fin. Je parle par exemple de la comédie, par exemple Tensifts, qui ont choisi ce genre de théâtre depuis le début, qui ont réussi, et même très bien réussi, ce genre de théâtre et qui le pratiquent jusqu'à aujourd'hui. Quand on va, par exemple, quand on se penche sur le théâtre de sensibilisation, et qui est donc la chantre du théâtre de sensibilisation, c'est Naïma Zetan Aquarium, même dans cette troupe, il n'y a pas un seul genre, c'est-à-dire le genre de théâtre de sensibilisation. De temps à autre, elle produit d'autres spectacles qui n'ont rien à voir avec un théâtre de sensibilisation. Donc, c'est hybride. Quand Bousleham, par exemple, je l'ai catégorisé comme un théâtre narratif parce que j'ai longuement hésité. Est-ce que c'est un théâtre alternatif comme il le faisait au début? Parce que c'est comme ça qu'il a commencé. C'est l'un des premiers lauréats d'ISADAC qui a eu un succès énorme au Festival national du théâtre. Mais peut-être qu'on va créer un débat, je l'espère, ce livre va créer un débat pour discuter justement de cette problématique de l'esthétique théâtrale mise en place par les lauréats de l'ISADAC. Donc, ce qui fait que j'ai fait toute une gymnastique pour essayer de catégoriser telle troupe dans tel genre ou la mettre dans tel genre ou dans l'autre. Est-ce qu'on peut parler de troupe? Chaque troupe, parce que vous avez catégorisé, vous avez donné du temps à parler de Bousleham, par exemple, de Jawad, Tsunami, de ces théâtres. L'idée de troupe, elle pose problème. Je l'utilise, je crois que je l'utilise à tort. Parce qu'il n'y a pas l'idée de troupe. La troupe, au vrai sens, au sens classique du terme, la troupe, il y a une troupe, un noyau, le metteur en scène, avec un scénographe avec lequel il travaille, mais les comédiens changent selon le projet, plus ou moins, parce que, comme je l'ai dit au départ, ils n'ont pas de local, ils n'ont pas de moyens, il n'y a pas une structure vraiment pérenne. Les compagnies, les troupes classiques ou l'idée de compagnie. Donc, est-ce qu'il y a des troupes?
Aujourd'hui? Oui, oui, des troupes qui ont. Vous avez parlé de catégories de théâtre. مثلا Bouslam Daif, Chamat, que vous avez classé comme étant narratif, un théâtre narratif. Là, bien sûr qu'il y a toujours les troupes, les lauréats des ADAC dans le théâtre marocain de manière générale. Il y a des troupes quand même qui font de la. Si vous avez remarqué, pour la catégorisation, on a parlé ces derniers temps, hier ou avant-hier, le théâtre, on a dit théâtre amazigh. Ouais. Et là, ça m'a posé un problème. J'ai longuement hésité ou درت له un chapitre بوحدو. درتي حساني. حساني بوحدو. لا, le théâtre, لا. سميتو le théâtre en marge du théâtre. Pourquoi? Et il y a une longue introduction, j'espère qu'on pourra en discuter. لأن كنقول ملي كيكون مسرح معمول باللغه العربيه الدارجه ولا العربيه كنقولوا المسرح المغربي وملي كيكون معمول باللغه الامازيغيه كنقولوا المسرح امازيغي. Je ne comprends pas. Cette discrimination me pose problème personnellement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. لان كاين المسرح المغربي الناطق بالعربيه الناطق بالعربيه الفصحى بالدارجه بالامازيغيه بالحسانيه والامازيغيه بالريفيه بالتشلحين انسي دو سويت. ولكن راه مسرح المغربي. ما عرفتش علاش كنديروا هذه التفرقه حتى في المهرجان الوطني. كان المسرح الامازيغي ماشي مسرح انا بالنسبه لي مسرح مغربي ولكن عطيته الاهميه بنفس الشيء بحال يعني الفروق الاخرى. نفس الشيء بالنسبه للمسرح الحساني كذلك. كنقولوا المسرح الحساني احنا المغرب من طنجه حتى للقويره المغرب واحد فهمتي. كاين فيها المسرح الناطق بالحسانيه الناطق بالامازيغيه الناطق بالدارجه الناطق بالعربيه الناطق بالفرنسيه et ainsi de suite. Je pense que cette problématique انا personnellement وراه كيطيحوا فيها في الفخ حتى بعض المخرجين اللي كيديروا المسرح بالناطق بالامازيغيه منهم تافوكس باغ اكزومبل فرقه تافوكس كي ان روغار ايديولوجيك ديال على سميتو المسرح الناطق بالامازيغيه. ف bien sûr qu'il y a des troupes c'est ça la question qui جواد السناني ماشي مات بقيحي bien sûr. Parce que vous avez choisi des troupes et des exemples au parce que c'est écrit dans le livre. لا كيبقى فيا الحال على جواد السناني. جواد السناني الكل كيعرف انا ولدي ودار واحد العمل جميل جدا مثله مثل الاخرين وكان هو من المؤسسين ديال لا نوفيل سان ان تياتر الترناتيف انه محمود شادي غسان واحد الفتره معينه كان واحد لا ديناميك تري امبورطون وواحد الجرأه اللي فتحها بالطبع بوسلهام الضعيف هو الاول في المسرح ديالو. ولكن بوسلهام الضعيف سورتو في الخبر في المسرح وإلا فيديري بلان دو جون qui a fait un travail très intéressant. C'est quelqu'un d'un créatif et quelqu'un de très important. مع الأسف les dernières années il est dans les vapes. Je ne sais pas ce qui lui passe par la tête et que ça ne marche pas. Mais je pense que il reviendra au théâtre et il reviendra que la troupe redémarrera de nouveau, bien entendu. كاين الآن يعني الفرق la génération image, bien entendu. Hori Anfas qui fait du bon travail
عبد المجيد الهواس qui a inauguré presque ce genre de travail, de se baser sur l'image essentiellement, la scénographie qui a pris une dimension importante dans le théâtre marocain, avec une nuance, parce que souvent on parle de scénographie que je سمعت التدخل ديال حسن اليوسفي à Bordeaux وكنا تناقشنا تما لأن لا سينوغرافي راه ماشي حتى جاو الخريجين المعهد عاد عرفنا لا سينوغرافي ابدا. السينوغرافي راه الطيب الصديقي سو سينوغراف من البدايه، وواحد العدد ديال سميتو الفروق المسرحيه راه كانوا كيستعملوا الكلمات السينوغرافي، وكانت عندهم دي سينوغرافي تري تري بيل تري انتريسونت افيك ان جو دو لوميير. قبيله ذكرت سيدنا قدر، سي ليماج لا سينوغرافي ديال سيدنا قدر ريست غافي دون لا ميموار. فهمتي داك يعني لا لوميير سيتي بيان في تري تري انتريسون. ولكن مع الخريجين ديال المعهد مع لي بريمير سينوغراف اكتسحوا الساحه، وحتى الفروق المسرحيه ديال المسرح الهوات ستادير اللي بقاو في الساحه بداو كيستعملوا لي لوريات لي زاداك بالنسبه لا سينوغرافي. هذا هو لا نيونس ابورتي، ماشي احتاجوا لي لوريا عاد عرفنا لا سينوغرافي ابدا. السينوغرافي كانت معروفه من قبل وكانوا كيستعملوها، ولكن ملي جاو الخريجين ديال المعهد بالطبع استعملوهم الفروق المسرحيه تقريبا كامله، ولات واحد une autre esthétique, une autre plastique plutôt de la scène grâce au lauréat de Lisa Dac. C'est pourquoi, entre autres, vous parlez de rupture. Je rejoins la question de tout à l'heure. Oui, la rupture au niveau esthétique, bien entendu, ce qu'on vient de parler. ولكن أنا بالنسبة لي لا rupture فين كتجلى؟ كتجلى أولاً في واحد المنظومة سياسية اللي تغيرت مع البداية ديال التغيير ديال المدونة. داكشي داز بواحد سنوات يعني dans un espace temps. ملي جات حكومة التناوب قطعنا مع واحد كاين قاطعة مع واحد الممارسات اللي كانت من قبل، ان الدعم كان كيتعطى لواحد الاشخاص معينين وما كيتعطاش لشي وحدين، وكان اللي هو لا بلو غروس غول او جو ميكسكوز دو تيرم هو اللي كان كياخذ حصه الاسد. مع مجيء في حكومه التناوب ومحمد الاشعري على راس وزاره الثقافه باش دار الدعم، ولا مسائل دو بلوز او موان ديموكراتيك. كاين اون كوميسيون، كاين ملف كيتحط وكذا وكيتعطى المال العام بصفه ديمقراطيه. دونك كاين قطيعه مع واحد الممارسات اللي كانت من قبل بالطبع. كاين قطيعه مع المناخ اللي بالنسبه للابداع بصفه عامه، بحيث ولات واحد الجرأه يعني لان كانت شويه نسبيه الحريه ديال التعبير، فبدينا نشوفوا مسرحيات اللي فيها واحد الجرأه يعني كبيره. مع المدونه بالنسبه للمراه كاين كذلك واحد التغيير يعني مهم جدا. ف يعني هادو هما علاش كاين القطيعه. وبالنسبه استيتيك بيان انتوندو. Donc le théâtre a bénéficié de cette rupture ou quel acteur de cette... لا il a bénéficié bien entendu, il a bénéficié. كان مناخ جديد اللي يعني سمح للمسرح المغربي يعني يتغير نسبيا، لا او نيفو بلاستيك ولا او نيفو تيماتيك اوسي، لان كاين واحد الجرأه يعني قويه، وكان واحد المواضيع اللي ما كانت طابو ولات كتدار بحال المسرحيه ديال سميتو لي مونولوج دي فاجان
ديال اللي طلعت نعيمه الزيتان، اللي كان كل شيء كينتظر ان ما غاديش تعرض في المسارح، مع العلم ان عرضتها في الدار البيضاء وعده مرات وكان الجمهور كثير وكذلك. كان واحد التغيير، يعني واحد القطيعه مع واحد العهد اللي كله كنا كنعرفوه ديال السبعينات والستينات والسبعينات حتى الثمانينات بالطبع. Alors, la dernière question se rapporte à la dernière partie du livre, c'est la réception esthétique et la critique en général. Vous avez consacré toute une partie à la critique et la réception. Il y a un sous-titre. Pour moi, c'est le sous-titre qui est le plus important. Alors, c'était quoi le sous-titre? Le sous-titre de la réception. L'éloge ou le silence. Voilà. L'éloge ou le silence. هذا اللي كيألمني انايا الان. لا كريتيك بعدك في الانتروديكسيون راه كنتكلم على هادشي كامل. يا با اون كريتيك امبورطونت فهمتي الان في هاد 30 سنه او موان الاخرانيه. كاين دي كريتيك بيان انتوندو، كاينين ماشي ما كاينينش، ولكن ماشي بالقياس ديال الستينات والسبعينات، لان الاسماء كثيره بالنسبه للكريتيك، كانوا كيتبعوا الابداع ديال الفرق المسرحيه، كيتبعوهم وكيواكبوا معهم الابداع ديالهم والتدريب وكذا، وكانت جرأة في طرح المواضيع بالنسبه للنقد المسرحي. وكان يعني بحيث ملي طيب الصديقي اللي هو هرم المسرح المغربي، كانت محمد الشاب كنظن اللي كان ملي كيكون عنده وجهة نظر مخالفة للآخرين كيقولها بصراحة فهمتي. كانت الآن في اعتقادي أنا على ذاك ليلوج و لو سيلونس، إما غادي تمدح ولا تسكت. لأن لا مشيتي لواحد المسرحية، أنا شفت يعني مسرحيات حتى من الخريجين ديال المعهد بالطبع، ماشي كلهم، كاين بعض العروض اللي دون المستوى فهمتي. ممكن ماشي عيب. كاين بعض الفرق المسرحيه المخرج كيدير عروض كثيره وكيجي لواحد العرض بيتر بروك براسو راه ما تاخذوه كيلا فهمتي ماشي. ولكن ملي باش نمشيو بعيد وباش نخلقوا لو ديبا على شال ناسيونال، خصنا الا كانت واحد العرض ما كيرقاش المستوى خصها تقال كذلك في واحد المقال لنا، ولكن اوبجيكتيف، ماشي كريتيك، ان كريتيك اوبجيكتيف. هذه غير ممكن الا مشيتي تبلت شي حاجه. انا الان كيعادوني بعض الناس لان ما كنقول وجهه النظر ديالي اللي هي مخالفه للراي ديالهم. ما يمكنش تقول واحد الراي مخالف الجميع، لانك كتشوف كل شيء جميل 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 جميل، كل شيء جميل وماشي كل شيء جميل مع الاسف. هذا هو Ok, c'est bon. Oh, je sais pas. Merci beaucoup de votre attention. Merci Sidi Ahmed et à la prochaine, Inch'Allah. Je suis désolé.